Maya Paaldo, anak, kumusta kayo? Ako pala ay Catherine Santos, inke kayong mestra, ngening Aldo ni. Kumusta kayo? Malugod kong damdaman na masalese kayo, kabilyan. Ngening Aldo ni, ating tamong bayong leksyon. Makaya dyan na kayo ba king bayo tamong leksyon? Bayo tamo mo king kaya tamong bayo leksyon. Malyari bang talakad kayo pang mga dita mo? Kilagyo ng ipa, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Ginoo, nakaladakal pong salamat king grasyang pigkalobyo kaya kami. Dinan nyo kaya po sanang kabiasnan, bang ay tindihan mi, ing panigaralan mi. Patawaran nyo kaya po sana king anggang kasalanan mi. Iti panalangin mi, king kaya kang lagyo. Amen. Kilagyo ng ipa, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bayo kayo lukulok, pakipulot ing basura king lalamning, kaya kayo mulukulukan at iukse ketang basurahan. At pagiayos ing kaya kayo luklukan. Okay, lukulok masalese. Ngayon, bayo tamo mo taking kaya katamong bayang leksyon, lawen tala pa nung ninudeng, erinog king kaya katamong klase. At timbang erinog king kaya katamong klase? Ala, awa, masanting. Malugod kong damdaman na atyo kayo nga. Palakpakan nyo yung kaya kayong sarili, uling atyo kayo nga ngeni, bang mabiyasan eh. Makaya dyan na kayo ba aking kaya katamong ba yung leksyon? Sige, kung makaya dyan na kayo malyari bang lukulok kayong masalese at makiramdam masalese. Okay? O nina yung kaya katamong ba yung leksyon. Umpisan tayo ini, king makuya da kwento. Makaya dyan na kayo bang makiramdam? Makiramdam kayong masalese, uling atin kong ikutang, kaya rining magkuyat a kwento. Oy nina ike katamong makuyat a kwento. Ugtong Aldo, anyang ibilad na lang uli, inkayang ulunan at ulas, agagamitan king kayang pagkeran. Inutos na nering imana na ibilad ladeng uling nagagamitan da keng magluto da. At hangapinandit biglang meglulam at mabilis mibugnos ing uran. Me basala deng ulas, ulunan at uling abilad da. Inggewa ng uli, sinable na nalamo, deng ulas at ulunan keng garahi. Uling malakas singuran, lidlad da nalamo deng uling keng garahi. Uldaing makuyad tamong kwento. Tungkol yat keng masipag anak. Ngeni, makaya dyan na kayo baking kaya katamong kareng kaya katamong kutang? O nina ing mumu na tamong kutang? Nino ing bida king kaya katamong kwento? Lagyo na uli. Ngeni naman, ingkutang. Nano itang biglang mibugnos. Mabilis ang mibugnos. O sige, ikabeya. Uran, istuya ba ing kayang sagot? Uran niya ba ing biglang mibugnos king kekatamong kwento? Uwa, istuya. Oranya. O ngeni naman,
Ikatlo tamang kutang. O ikatlo tamang kutang. Nano naman detang bage ame basa king uran. Mamaya ka may itong bage. Sige nga, jelly. Ulunan. Wow, kagaling na. O, may itong pambagi na may basa king uran. O, sige, ika. Gerald. Ulas. O, ito pa may itong bagi ang may basa king uran. O, sige, Kevin. Uling. Wow, kagaling da naman. May kiramdam lang masalese. Ulunan. Ulas. Uling. Laring baging may basaking uran. O reniring ati puntamong salita king kekatamong makuyet a kwento. Kung lawen nyo lading kekatamong metipun salita, nano ing apansinan nyo karening ati puntamong salita. Wow, kagaling na. Para pareho la mumunang letrang keng karelang salita. Mumuna la para pareho la letra. Ngayon, nano yung kayang letra ini? Nano yung kayang letra yon? Ing letrang yan, apin ing letrang U. Ing kekatamong leksyon yan ni, apin ing letrang U. Abalu ing letrang U kung makanano yung bibigkasan, susulat, at deng halimbawang salita na mag-umpisa king letrang U. Makaya dyan na kayo ba naabalo kung makanano yung ing tunog na ning letrang U, kung makanano yung bibigkasan, kung makanano yung susulat, at dahil halimbawa ng mumunang letrang salita. Sige. Ngeni, pagkibalwan taneman, kung makanano yung bibigkasan ing letrang U. Makiramdam kayong masalese kan teacher, okay? Makaniniya bigkas ing letrang U. U, 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 U. O, ikay naman. Hawa. O, sabayan nyo ko. U, 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 U. Ing bigkas na ning letrang U. U, 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 U. O, ikayo. U, 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 U. Hawa, kagaling nyo naman. Ngayon naman, pakibaluan tayo kung makanano yung susulat. Kunan nyo la rin kaya kayong lapis at papel. Okay? Makaya dyan na kayo bang sumulat? O, tas yun la rin gamat yun nung makaya dyan na kayong sumulat. Ngayon man, lawenye in ka na kung gamat kung makanano keng susulat in letrang U. At makiramdam kayo keng sasabihan who. Ay, intindihan nyo ba? O sige, lawenye in ka na kung gamat. Lawenye in ka na kung gamat. Kung makanano yung susulat. Ngeni, yan, kumulis tamong pababa at saka tayo ikorba palalam para makapagsulat tamong letrang U. Kaya rin tayong kinorba palalam, itas tayo na naman na matulid na bulis. Apin yan ing maragol a letrang U. Ngayon naman, isulat tayo ing malating letrang U. Malating letrang U, sumulat tamang kulis
amalatik, amakuyot, kebat ikorbata na naman kinglalang, at saka tayo itas na matulit. Kapantening minunang gulis. Ing malating letrang U at inyang gulis kening gilid na. At saka tayo dinan gulis keng gilid na. Apin yan, kung makanano ya susulat ing letrang U. Lawen ko na lang mo ding sinulat yun nung istula. Awo, bagya po. Ulitan tayo nung makanano yung susulat o lawin niya yung gamat ko at pakiramdaman niya nung makanano yung susulat. Ulitan tayo Bumulis tamo matulit pababa, kebat ikorba tayo palalang, kebat ngini isundo tayong patas ang matulit kapantening minunang gulis. Apin yan marabul ang letrang U. Ngini naman malating letrang U. Bumulis tamong malatik ka matulit, kebat ikorbaya lalo, kebat itas tayo na naman matulit ag gulis kapantening minunang gulis. Apin yan malatik ka letrang U at saka denan gulis gilid. Lawen ko na lang mo kung istula ring gewayo. Awa, magaling. Santingan nyo pa ing sulat yu bang perfectye ing letrang U. Balo yun na ba nung makanano yung susulat ing letrang U? Very good. Makanano yung kasi bigkas ing letrang U. Makanano yung susulat? Gumulis tamong pababang matulit, kebat ikorbaya lalam, kebat itas tani na namang matulit gulis kapanteni tang minunang gulis. Hindi na, kayang malating yun naman, gumulis tamong malatik kagulis, pababa, pakorbaya, tsaka may itas, kebat din na niya gulis, gilid. Okay, aintindihan nyo na ba? Makanano yung susulat yung letrang U? Ngayon naman, mamyeta mong halimbawa dareng salitang mementra ke letrang U. Magpapakit kong letrato, sabihin nyo nung nanuyetang ketang letrato o saguli, kunan ko lang kakong letrato. Nanuya iking litrato. Ulunan. Ulunan, mementraya keng letrang U. Ulawin tali mo, anong mementraya keng letrang U? Lunan. Mementraya ba keng letrang U? Kalupa niya? Awa, very good. Ngayon naman, ini kaduang litrato. Nano yung keng litrato? Ulas, awa, kabias nanda. Lawin tani mo kung mementraya keng letrang U ing ulas? Mementraya ba keng letrang U? Awa, very good. Ngayon naman, iniing kaya katamong kaduang yung katlong retrato. Nanong akakitso keng litrato? Iti klasiya ni metong kamuti. Ubi, awa, very good. Iniing salitang ube. Mementraya bang letrang U ing ube? Wow, very good. Kung yan
naman, nano ya ingkeng litrato. Itang nandin kay nga tsukeng kwento tamo. Uling. Wa. Kabias nanda. Uling ya ingkeng litrato. Uyni ing salita na ning uling. May metraya bang yu ing salitang uling? Wow, very good. Uni naman ing kekatamo kalimang litrato. Nanuya ing king litrato. Tangnan din biglang mibugnos. Uran. Awa, kagaling da naman. Ing king litrato, uran niya. Uyni ing salita na ning uran. Mimentraya ba king letrang yu ing salitang uran? Awa, very good. Ngayon naman, ing kekatamong kanam litrato. Iti iklase ng animal. Akakitya keng gubat. Nanuya ini? Ubingan. Wa. Kung kayo, ubingan niya ing keng litrato. Mementraya ba letrang yu ing salitang ubingan? Wa, mementraya letrang yu ing salitang ubingan. O, tutukin namang litrato. Ini ing kakatamong tutuking litrato. Nano yung king litrato? Netong yung prutas ini. Ubas. Wow, kagaling na naman. Ubas. Uyni ing salita na ning ubas. Mementraya baking letrang yu ing salitang ubas? Wow, kagaling na naman. Baludan ing letrang yu. O, hindi pa ing halimbawa na ning salitang mementra king letrang yu. Uni, akakitaya babo ini. Keng banwa neng abak. Nanuya ini? Ulap. Kagaling na naman. Ikuha denong nanuya yung keng litrato. Ulap. O ini ing salita na ning ulap. Mementraya baking letrang yu ing salitang ulap? Wah. Kagaling na naman. Balod ba na ing salitang letrang yu? Hindi na itaulitamong litrato. Ini naman, gagamitan tayo ng minisip tamo. Nano niya kaya ini? Utak. Kagaling na naman. Ini ing salita na ning utak. Ini ing salita na ning utak. Mementraya bang yu ing salitang utak? Wa. Mementraya letrang yu ing salitang utak. So, ore nireng halimbawa dareng kekatamong salitang mementraking letrang yu. Atin tamong ubas, atin tamong ulunan, atin tamong ulas. Agagamitan neng marimla o neng matututamo. Ubingan klase ning animal na akakitamo keng gubat. Ubi, akakanan tamo. Utak, agagamitan tamo para misip tamo. And uran, neng mumuran ibat keng babo. Uling, agagamitan keng pamagluto o pamagnangnang. Ulap, aakakit tamo king babo banwo. Ay, intindihan nyo na ba? Kaya katamong leksyon. Ngayon nga daw ngayon eh?
patungkol yaking letrang U. At apin din ni Reng halimbawang salitang letrang U. Ay, tindihan nyo na ba? Kaya katamong ba yung leksyon? Nung ay tindihan nyo na, malyari da kayo bang dinan? Ama kuya da pa magsane, bang akit tamo nung ay tindihan nyo ba yung kaya katamong ba yung leksyon? O sige, paninayan nyo kuken, kabang lalako kula deni, kaya katamong litrato. Habang paninayin nyo ko, iyadyayo lareng ang lapis, yu, kaya ba denan da kayong kopya, kin kaya kayong gawan. O, makaya dyan na labadin kaya kayong lapis? O, di nanda kayong kopya kini bang abilog kene? O, yung kopya mo. Kopya mo. Atin na kayong nagbang kopya? O, ngayon, makinandam kayong masalese ken kaya katamong gawan. Okay, bang baluyo ing gawan nyo. Bilugan niya ing bage ang mementrang letrang U. Bilugan niya itang bage sa tingin nyo mementraya king letrang U. Okay, naakit nyo kening litrato. Naintindihan nyo ba? Then, handa kayong 5 minuto para sagutan nyo lareng kaya kayong worksheet. Kaya ba? Sagutan tala nung ay tindihan nyo yung kaya katamong leksyon, ne? Sige, balikan da kayo after 5 minuto. O, yari na kayo bang may nyagot? O, ngayon ni sagutan tala, ne? Sige, king number 1. Nano na ding akakitso king number 1? Lamesa, utak. Sano keni ing mementrang letrang U? Sano keni? Pakitse. Oh, sano keni? Imumuna o ing kakadwa? Ing kening lalam? Ing keng lalam. Mawa, kagaling da naman. Apin ini ing mementrang letrang U. O kening kadwa, nanong akakitsu? Atin tamo na ini. Ebon at saka ulap. Nano ya ing bagay keni mementrang king letrang U. Ebon ya ba o ulap? Ikeng babo o ikeng lalam? Lalam. Sigurado na kayo? Away, stuya, kagaling na naman. Ulap ya ing mementrang king letrang U. Okay ni naman katlo. Atin tamong nanong akakitsu. Libro at saka ulas. Sano kareni ing mementrang king letrang U? Ing libro ba? O ing ulas? Ing kembabo ba? O ing keng lalam? Ing keng lalam. Nani keng lalam? Ulas, sawa, kagaling na naman. O, so, bilugan tayo ing ulas. Ngayon naman, muntata mong keng number 4. Nano ing akakitsu keng number 4? Atin tamong lapis at saka ubas. Sano kareni ing mementrang king letrang U?
Sano Keng Babo o Keng Lalam? Keng Lalam. Sigurado na kayo? Bilugan tane. Ubas. Wow, kagaling da. Isto kayo. Ubas siya ing mementrang yo. Ngayon naman, mutatamo Keng kalima. Atin tamong ubi at saka chinelas king litrato. Sano ka rin ing mumuna letrang U? Ing ubi ba? O ing chinelas? Ing ken babo ba? O ing ken lalam? Ing ken babo. Wow, kagaling da. Nakalata rin may kasagot isto. O ngayon, mong tata na naman king taulin dili tamong pamagsane. Sano kaya ning litrato ing mumunang letrang U? Tintang bingan at tintang sagi. Sano ka rin ing memetraking letrang U? Bingang o saging? Ing kembabo o ing kenlalam? Ing kembabo na ing kembabo. Ubingan. Wow, kagalinda naman. No, nino deng medikwa king kaya katamong pamagsane. Halos kaya kayo, medikwa. Ay, intindihan nyo na ba yung kaya katamong leksyon? Sige, nung ay intindihan niya, makanano ya kasi ing pigkas na ning kaya katamong letra? O, nano yung letra tamo pa mo? U. Na makanano yung pigkas? U. Oh, very good. O, makanano yung susulat naman? Kunan nyo lang din kaya kayong papel, package na mo ka na ako, ano makanano yung susulat? Makanano yung susulat? O, sige, pakiramdaman daw yung makanano yun. Gumulis tamong pababang matulit, kebat ikorbay, pababa, kebat itas taya kapante na ni minunang gulis. Lamin ko lang. Kebat ing malating letra, gulisan tane na naman malatik, gulis matulit pababa, kebat ikorba tayo, kebat itas tane na naman na matulit gulis, kebat di na tayong gulis, gilid. O, lamin ko na lang mo, di kaya kayong gawa ng istula. Balod na niya ing letrang U. Balo yun na yung makanan sulat na. Sige. O ngayon naman, malyari kayo bang mamye halimbawa nung nanularing salitang mementraking letrang U? Sige, atin tamong utak. Sige, atin tamong ulat. Atin tamong ulas. Atin tamong ubas. Atin tamong ubi. Atin tamong ubingan. Atin tamong urat. Atin tamong uling. Pinde taring halimbawa ni salitang mementraking letrang U. Naintindihan nyo na ba nung nanoya ing letrang U? Sige, talagyan ko pinaintindihan nyo na talaga. O ngayon, di nandayo pang metong pamagsanan pangkanita, talagang abaluye ing leksyon tamo ngayon, okay? Ngayon naman, kunan nyo la rin kaya kayo papel, akong lapis.
O, makayo dyan na kayo ba? At yun na lang din kaya kayong lapis at papel. Okay? O, makinandam kayo na ba ang balo yung gawa nyo ne? Sige. Isulat ya yung letrang U. Ne? Sulat ya yung letrang U. Nung king letrato, mementrayang letrang U. Di mo, nung ini king letrato, mementrayang letrang U, isulat ya yung letrang nano? Letrang U. Ngayon naman, X or X naman yung isulat nung alia mementrang U in king litrato. Ngayon naman, nung eya mementra letrang U in king litrato, then na niya yung nano? X. Naintindihan nyo? Isulat yun na lamang king kaya kayong papel, kebat, answer ang tala deni. Ne? Sige, denanda kayong 5 minuto para sagutan niya in kaya katamong pamagsane, ne? O sige, balikan na kayo. O ngayon naman, sagutan ta na rin kaya katamong pamagsane. O medra tamo kaya mo muna. Ne? Isinulat siya ng yuya o ekisya. O sige, makipalit kayong papel king kaya kayong kasiping bang kanito check tala ne. O sige. O nano yung ganyan litrato? O sige, ninong bisang sagot. O sige, ika Adrian. Nano yo? Ubas. Mementraya baking letrang U ing salitang ubas? O nanong isulat tamo? U. Sige, o. Sulat tamo, U. Stuya ba? Mementraya king letrang U ing salitang ing ubas. Wow, very good. O ining kening kaduang letrato, nanong akakichu. Ano yung bisang sagot? O sige, ika Kevin. Bag. O ing bag, mementraya pa king letrang U? Aliyo. Nano ing letrang mementrana? B. O namburi ng sabyan nga ni, nano yung lagay tamo? Etsawa, very good. Kagalinda naman. O, kening kalong litrato. Nanong akakit mo? Manakit tamong ulap. O, burin sabihan ng ulap, nano yo? Mementraya king letrang U. Okay, very good. O, ngayon naman, nano yung kening litrato? Nino bisang sagot. O, sige, ka-girly. Uling. O, ing uling ba may try king letrang U? Wa. Kaya inisulat tamo na ano ya? U. Uling. Uling. May try king letrang U ing king letrato. O, number 5 naman. O, nano king letrato? Bisa sagot. Sige, Kate. Ulunan. O, ing ulunan ba may try king letrang U? Tuya ba ikay? May try kay letrang U? Wow! O nanong isulat tamo? Letter U. O kining kanam alitrato nanong akakichu. O sige ika, John. Uran. O uran? Yung uran may try kay nanong letra? U. Tuya ba ijan? O nanong isulat tamo? Letrang U. O, kining itong letrato. Nanong akakitsuking na letrato tamo? O sige, ikaw bisa mag-answer. Kim? Ubi. O ing ubi ba may try king letrang U? Istorya ba Kim? O nanong isulat tamo? Letrang U. O, kini kawaluta mo letrato. Nino bisan sagot. O sige, May. Nanong akakit mo? Ebon. O yung ebon ba may try king letrang U? Aliya. O nanong isulat tamo? Ekis. O, very
good. O ining kening kasyam a letrato nino bisan sagot. As yes, Lian. Utak yaing kening kasyam a letrato. Memen traya bagi letrang yu ing utak. Memen traya. Wa, isto ilian ne. O nanong isulat mo? Letrang U. O intawlita mong letrato nanong akakichu. Ikayon. Lapis. Memen traya bagi letrang U ing salitang lapis? Aliya, o bori na sabihan ning lageta mo nano ya? X. O nino deng menikwang 10 score. Ay, wow, kagaling na naman. Palakpakan yung sarili yun dahil uling ikwayungan ing kaya katamong panigaralan. Ay, tingnan nyo na ba nung nano ya ing salitang, nano la rin salitang memen traking letrang yu? O, baka nano yung kasing bibigkasan? U. O, baka nano yung susulat? Lawan ko la, sulat siya kaya kayong papel. O, tasyula rin kaya kayong papel. Wow, kagaling yun eh. Praktisan niya paano makanano yung susulat. Bangka nita, masanting kayo sulat. Okay, intindihan niyo ba? Ala na kayo bangkutang, kaya katamong bahayong lisyon. Ay, intindihan niyo na ba ing letrang U? O sige, nung ala na kayong kutang, kunan niya ing kaya kayong notebook at isulat ing kaya kayong assignment. Yes, sagli pa na yun. Okay. Kung iniing kaya kayong assignment, makiramdam kayo. Gawan kimbale. Kimbale, ne? King papel ang malinis. Tamban paper ang maputi, ne? Any size. Diyan nanong size. Okay? Magdikit kayong bagay na mementra king letrang nano? Letrang U. Magdikit kayong bagay na mementra king letrang U. Nung gumamit kayong good thing, pasaw kayo kang mayo o kantatang yo, ang koya yo kang ating yun eh. Basta itang agyudang mangunting. Okay? Ang tingin nyo ba? Ala na kayo bang kutangking kaya katamong bayan lisyon? Kung ala na kayong kutangking kaya katamong bayan lisyon, apin na nga nita yung kaya katamong penigaralan. O ngeni, malyari kong pasalamat kayo kasi may kiramdam kayong masalese. At balo ko naman na ay tindihan niya na yung letrang U ne. Ngeni, palakpakan niyo yung kaya kayong sarili, uling, at intanan namang bayong balo. Okay? Dakala salamat kayo kasi may kiramdam kayo ne. Okay? Goodbye, class. Have a good day.